muna, mamaya na. Dito ka. Second cake yan eh. Second. Hi, Carby! Hi! Ang lagot naman ng birthday ni Alvin ng tao. Tayo lang. Bisita yan kanina si Elsie. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Harvey! Oh, yan na. Blow! Blow! Yay! Ang galing ni Harvey! Teacher ka din. Hi! Video to eh. Hi! Regalo ko, Bimo. Regalo ko! Batiin mo si Tita Pen. Tita Ben, regalo. Kasi Ninang Ibet. Regalo! Ninang Ibet. Ninang Ibet! Diba meron ka doon? Regalo! Bimo, regalo! Cake ni Harvey. Ito gusto ko. Albi, picture pa Tikma mo na, tikma mo na. Alam, picture pa ulit sa phone ni Mami. Madali, picture ka. Dali, dali, dali. Game, game. Classmate mo, batang sa classmate mo. Tingin. Tsaka sa teacher mo. Tingin. Yan, ganyan. Yan. Saan ka ba dito, Joe? Papakita niya sa classmate niya yun. Ano ba shortcut ng ano dito? Search ko lang. Lagyan daw ulit ako. O, sige, lalagyan natin. Game. Dali, dali, picture. So, blow ng blow eh. Picture ka ni Tito Joe. Ay? Huwag kang maharot ay soon. Eh, yung kay Tito Hindi ka pa Jo. kaya, King eh. Ha? Hindi pa kaya. Sige naman, ha? Tubat, Kaya ako tubat. na kaya. Sabi naman, kain. Cake na? Ah. Picture, smile, di ba? Video to eh. oh. Hindutin ko daw yun. Picture naman. O, babay ka na dito. Bye-bye. Thank you. Sabi mo. Thank you.